First possession. Eslera. 2 points. Wala. Ilaw. Ganda ng depensa, hindi makaporma dito yung yung Eslera. To Mr. Luna. To Portintos. Uy. 2 points yan. favor na tayo. Lamang na yung unisyo ka rito. Wow, what is Mr. Biaro to Mendoza. Eslera. Bothered by Bayoneta. No. Eslera. Nakuha ni Amorao Nugget. Ito. Portito. Mr. Luna. 2 points. Mr. Isla open. Santo Lescano. 2 points. Nahingi pa ng Paul si Back Charles to 13 Cano. point lead. Ang bilis. Ang ganda ng pasa. Uy! Sayang. Nausap muna yung mga coaches or captain ball na magkabit. For layup. Wala. Nakuha ni Isla. Waran. Pa rin. Wala pa rin. Contact. 53 seconds. Out of bounds. Lescano. Mendoza. Run. Second try. Contact. Luna. Tumeke. Tumira. Wala pa rin.